أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. Bon, on y a fait un engouement dans la deuxième partie où il y a un ton boulot fara mais un boulot un tombé au ton trois d'aller le association donner des métons association donner des métons au tambe gati jobi comme kokono mo min ba kono malila ni ya fara nyonka e bomo ko dron mo mbala ta ma kema sheki ani donina minu mbala minu tonde actifuye parce que dobi do ton na bina soro luti ton activité suit régulièrement mais minu be ton ere ka activité suit régulièrement lu kon bita ma kema sheki na bomo ko bon raison do ba kono comme mo do be mopti lu bala mo do be sigasu lu bala kay kaw fana lu bala ensuite kulukuro fana mo do bala fana na anga tonden do be no minu ye ma doni bawi minu ye fangatu yere nanti nu fo sinon mo bina famia ensuite ni tara kofe mo fana na anga modo be Canada Québec lu betona ani Canada Montréal lu fana betona donc fana tonden do yi ni Canada Québec anga tonden do be Canada Montréal anga tonden do fana be France fana do betona yi ensuite Allemagne, Italie, États-Unis, Algérie, Mauritanie, Maroc, on a tourné dans le Bella. Mais en réalité, on a ton bureau signé au Lula. On a mon quelqu'un fana ira ka foni ton ka représentant ni follow. Parce que on a aucun follow. On a mon la mo me dana mo ko follow ko soro ko ta ko bla ko nyam. Parce que ni ko ki bi dana ko ke fuke ki i ka yire nyon dana mo ko do ni. Mimi se ka baraka kana ke cheni. On a ton association donner des métons. Oui, association doit sigira nera tola. Kami silvega de meka hakilina na parce que ka be donner des meka donner tien bo kenaka. Bon, enfin na ba de meka association doit sigi association mike association donner des métons. Bon, et voilà, association est sigilée. Anga bara fola mu to seben ketu. Togo sebeni ketugo togo sebeni oui ka togo sebeni keme woro ni togo seben oui frais d'inscription oui keme woro au kofe ibi carte de membre permanent ibo fana sa 3000 donc ça fait 6000 francs oui togo seben saray 40 photos clés 40 copies clés et bien nanoé et 40 photos flat du moins et 40 copies clés et bien nanoé bon maintenant ni nanoé 600 il t'aura bien seben t'aura bien de machine qu'on a carré ka foyer ton dernier donc chaque mois cotisation B au chaque mois cotisation ça fait 3000 francs chaque mois aux cotisation B bon nos cotisations qui restent ni tonde mimbe ni problème bi dala problème mimbe ke comme doni ko problème bi ke comme ina fo ici ko bana donc il va falloir que maintenant on va recourir qui kan ki deme recourir du mais 600 bi misala ro do ma nga tonde no mbe ka du ayira halala du we doing dole na ka be doing sabulu ko ka be doing fere parce que avec quartier mina au quartier dimsenu ka éducation mai na bi feka le quartier la quartier mi vraiment éducation be quartier et au décision ta maintenant au décision mi ta c'est ça ka bo ke dona na ka be doing ça ko bo dubu ni ba sa ba wari je de dale ma parce que ale na ta so yore de ça wale ni che pena ça moi c'est 25 millions de dollars. Voilà. J'ai tarakata les wele kata notariat là.
11 millions dama ya ko chema no me ambe na kan de ko wari bebedi o chew ko no kaka 11 millions mine ko dans 2 semaines ale bi wari to sa 2 semaines temena wari masara 1 mois temena wari masara 2 mois temena wari masara atara che no fe ko wari masara asoro che voisira che tara donc ya soro déjà les retara 8 millions do 8 millions investi do fana ka sola ka o sosa bon ale fe wari bina dama dati mina o dati bela wari madam tu vois o dati ni be konna na wari madam ale ta da ba ke chuku donc maintenant o sotigi fana ba le no fa le 8 millions de avance la mina o sotigi ba le no fa en même temps ni fana décembre kana na le ka wari bon ale nana sotigi ni kala kana ale wele ka 8 millions sigama o ya soro déjà ale 3 millions min tora 11 millions na ale otun o 8 millions ale yere ay san yene mi 8 millions ka tuna bolo kuma ale bi damambara de don atara damandala atara damambara wari chena bolo maintenant mi wari 11 millions da masa ona na sako gale ka war dale ma kale ti so fer ou bien na male ka war dale ma le bi so sezi se bi so bi kale tay donc iba e ka fo ni c'était c'est mo ko se ka ni ke mo ko la yora ka gele c'est ya de ba to mo ko se ka ni ke donc binaka o jugement ke yoro wo yoro la che mi binaka o sirala no ya sura le ba mo tona ou ka aka jugement laba mi ni ayre ka jugement mi dore tsaka ke min ko fe ayre ba ça ne va pas oh maintenant ni au jugement ko ni kara na perdre lolo ko bani au jugement laba ay anya fo an waton de immédiatement ay karamogo be averti wo yoro la parce que ni ka urgent di an karamogo be averti o yoro ni bela karamogo be ka baraka saraka misen nu kanga bo be ita fo directement ko tla kana to ale ka bolo bo o de be ton ko ça ni problème bi dala problème mi ka gele ni ya fo bon ni ga problème fo bon ni karamogo inde be no ale de ka spécialité e ga ni problème yi ambo wele ka fo bo e kanike donc karamogo boke il n'a pas de problème al baranke et puis tarifu minudo na soro ale ra bi baranke mo 1 million ibina soro ba baranke mo e abake an wa tonde 500,000 abigetin na soro abake do yi wa keme ibina soro abake an wa mo e wa bidu parce que chaque fois mori bara yoro o bi gafu peut-être saraka o ebo de ananga karamogo chela beti donc ni problème bi dala mo mi nuka problème e furu ko e mo mi nuka problème e papier ko e mo mi nuka problème e na folo sorale bon ni na folo bara de du ni na folo bara mbike wa keme ibi na so on ba mi la o wa bi oro so wa bi du asi ka tonde abo tima ika tonde abo dima bon ton fana kono an kalenga no atene won jamfa ni bi ton kono ite ton jamfa ka ton to tien kan ita jamfa al 14 donc voilà c'est ça ni idona tona ni problème bi dal papier ko do mo mbi papier ko barake amba doma et puis mi a avantage yaro problème ya ni awi barake minumbulo adi sambe adresse tungaranke odela na yo barake minumbulo ibina so généralement lube ni bara manye na ya fu ko bara manye lin beti ga onuche ambo be kalama so tungaranke obe min fa o don bo on nyacha amba kalama lin ne beti ga onuche bo jete mine na fo autufe o ye bara ke ka dawma o bara amanye donc maintenant lien beti ga onuche bon on tala o tala parce que il faut que aw ka fen do fana famia mori min be barake don ba min be barake karamoke min be barake sumake min be barake la tudara min be barake o te alay ale te alay fen do le bale bula ale ba ke amine kadi ale bo fi donc be kay jigida ala de kay kadi jigida don ba o menu e bara fana ki mo ga sega wili kuma te kilenyi dobi ibina so bi barake bi sini abi jabi
ambo tigi fana sui sana bara ki I nganga bara de nyini sisa exemple yo de ibina bara de nyini bara kari ye bara soro it bora on fe kle saba ye kle nani ye bara soro yaro iba fu kika bara nyana ibi konta meni ye kalo kelen ko bara la no bara chena yaro bara man nafanya donc hal ni ye bara soro on ba fi na ko kasa ye bara soro mais ambe ka bara in choga lage degum bi soro ala mais mun ba to degum kana soro ala ambo fana nyini mun ba to e bi se ka here soro bara ina ambo fana nyini mun ba to e bi bonya soro bara ina ambo fana nyini donc ko ne bo yoro la ambe bara ketidi o ni bara fana ke na jabi sumayara iba wele contact direct ba oni che iba wele ama fi na basi fu itala wala ambe se ka mi fi na ika bara ni ambi tlaka siga kan ka lege munya tu bara imani singa baraka ka dima iti wari sara ni shila wari sara ko kile min yake on bi suifika fi yere ka fo chen alhamdulillah bi mu wasara on bi se ga ala fo ka ala barakada ni koina parce que mo ba chaman bi on min demona ay ministry do ka ministry ya ni anga don ba do so la ka ministry do ka ministry ya ko sibu nona ala ya serio ambo kalama ambi ga bara mi ke mali kono ni ko la ambo kalama men dabora uniquement au koron fe mo di kam tungara ke mo di kam amni be tungafe donc ola ni anya dabaw di kama akadanya ko do tona maintenant ko fe mo bi do tona chugodi ambo fay ni ko fe mo do na tona ni do na tona ton inscription ou 6000 parce que il veut carte de membre ta il veut inscription sera il veut carte de membre permanente ça fait 6000 francs ni au sera il a sans cotisation les 12 mois il veut cotisation fana sera donc ça c'est ni ma fille 36 000 oui au kanga beoma donc ni a bien fara yon ka challenge ba tete me 40 000 ka comme nombre exact tembolo mais challenge ba tete me 40 000 ka il a sans cotisation ani ka inscription challenge ba tete me 40 000 mais chaque fois ni problème so il va envoyer directement en seko emi donner ko ni ka ambo ke ka dima akla don ba minu bambolo des agneaux explication du borom à vidéo témoignage mais cette fois-ci avec tientodi monsieur ka mi fo pour le moment anga para o kechugola oyeni bon tungaran ke ofana ni degum bi dala kanato problème ka tuikan parce que ambi problème bi se ka tuikan mais ni problème bi nale ni ba do ba essayer ka kumbe yana kana parce que malien be bana de frake mais malien te bana kumbe yi don karamo an mo ya sele karamo ma bina sura sufira bo yana ka sofe se karamo mo ki deme donc en fana be min fo awye tungaran ke layru de ba an awche an ban kale ala la wi ka fo an be baramina on ba ke jelen ya de la nanye min fo yana an ba fo jelen ya de la donc ala ko jelen ya kilin ala ko do to an wonche ni to ali bokar haydara ante mo ko neti mo ko jam mo jelen fo to donc degun fo fo mana kika toro fo mana kika ni be ton kono o de kan no ni duna ton na o de kan no maintenant na folo bara qualité wa ñu fo larabi ta fora na folo bara wero be ani chama fo yana larabi ta kan mais on n'a pas l'habitude ka don ba to ta fo mais tagale ñe fe bina fa ton do de bon bulu ton mi fa ka bon ko sebe don ba ko ton ba damana e ton de fa ka ton ba damana mais ambe tla ka ñu soro ton ba kilini la voilà donc pour le moment ambe ay émission ka radio minuna radio ye fly ambe émission ke ka don ba ko wele kana o bino sigi radio la ni mo minu tarane ka page Facebook sans fin na ya seba ali bokara haydara obe aye amni kramo bi sigi ka émission ke mo de be wele ni ke c'est-à-dire ambe se kan sigi ka fa ambe fura feri ambe se ko fo mais en tout cas si ça ni
karamɔgɔ minnu nana karamɔgɔ fila walima saba an b'u wele ka na kɛnɛ kan ka telefɔni labila degun bɛ dɔ la so kɔnɔ a t'a dɔn a b'a fɔ cogo min a b'a fɔ nin degun in de bɛ ne na karamɔgɔkɛ b'a fɔ a ye bɔn taa nin yiri in bɔ i ka nin yiri in kɛ o bɛ kɛ sababu ye i bɛ kisi nin yiri in bɛ sababu ye k'i garisɛgɛ dayɛlɛ nin b'i ka siri tigɛ bɔn o fɛn ninnu bɛ f'i ye arajo la ka sɔrɔ i tɛ morikɛ yɛrɛ ka so dɔn i bɛ taa kɛ fana wa a b'i mago dilan donc anw bɛ san kalo 12 k'o la i nana i ka problème fɔ n ma den sɔrɔ karamɔgɔkɛ dɔ b'a f'i ye taa nin ala tɔgɔ in sɛbɛn i k'a min i bɛ den sɔrɔ n'i ye den sɔrɔ yarɔ i ye nafa sɔrɔ a la mais contact tɛ aw ne cɛ o la k'a fɔ i bɛ wari de sara anw ye an b'o f'i ye ou bien i bɛ wari de sara anw b'a baara kɛ anw bɛ fayida min di mɔgɔw ma arajo la taa nin kɛ a b'i mago dilan taa nin kɛ a b'i mago dilan a kelen tɛ yen k'an b'a fɔ k'a tɔ to yen k'a fɔ ou bien i ka taa tɔ minɛ an bolo ka haramuya o kelen tɛ tɛmɛ an ni mɔgɔ cɛ fɛn o fɛn bɛ d'i ma bɛɛ bɛ d'i ma a la lettre i ka taa kɛ a kɛcogo la a k'i mago dilan mɔgɔ min b'an wele o la an mago dilanna n'i ye a jateminɛ san kɔnɔ a ka ca kojugu kalo kɔnɔ a ka ca kojugu wa caman de b'a fɔ an tiɲɛ na an ye nin k'a ɲɛna an ye nin k'a ɲɛna an yɛrɛ bɛ bonya caman sɔrɔ o sababu la donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn o ko la donc an bɛ min fɔ tunkarankew ye o ye nin ye an ye kɔni nin kanu olu de ye a ka d'an ye vraiment tunkaranke bɛɛ mɔgɔ tulo b'an na n'i bɛ se ka don tɔn in na a ka d'an ye i ka don tɔn na n'i donna tɔn na i ye karamɔgɔ min ko mɛn an ka karamɔgɔw la n'i mago b'a tigi la an bɛ se n'i y'a fɛ yen an b'o fɔ aw ye dɛ an bɛ se n'i y'a fɛ yen wa n'ala sɔnna fana i tɛ nimisa a la a bɛ k'i bolo bonya ye ou bien problème min bɛ da la n'i y'a fɔ an ye an yɛrɛ b'a an charger a la karamɔgɔ min b'a o baara dɔn kosɛbɛ an b'a don o tigi ma donc an bɛ se ka min fɔ o y'o ye donc an bɛ dugawu kɛ ala kan an bɛn sababa ma n bɛna n ka nɛgɛjuru sira di aw ma n bɛna n ka nɛgɛjuru sira d'aw ma mais ni nɛgɛjuru sira in ni minnu y'a lamɛn Mali la n'i y'an wele a la Mali numéro la an t'a ta dɛ n'i y'an wele Mali numéro la an t'a ta dɛ an b'o numéro di bɛɛ ma o numéro ye jumɛn ye o de ye 66 n'i y'o ta i bɛ 53 ta n'i ye 53 ta i bɛ 45 ta k'a laban ni 70 ye n ka fɛnmɔgɔw dɔrɔn de ta don n'i y'an wele Mali numéro la an t'a ta dɛ n bɛ segin a kan 66 53 45 70 60 ani 6 50 ani 3 40 ani 5 70 donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye o ye tunkarankew de ta don an y'a dabɔ olu de kama Mali numéro caman bɛ maliyɛnw bolo aw bɛ min wele donc n'aw ye weleli kɛ nin numéro in na directement aw bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ ne yɛrɛ ka contacter direct aw bɛ min sɔrɔ donc nin ye deuxième partie ye yanni an ka se troisième partie ma ni kɔni ye deuxième partie ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma tagalen ɲɛfɛ an bɛna jateminɛ kɛ an bɛ se ka tunkarankew dɛmɛ cogo o cogo la ala y'an se de an b'o kɛ wa ni minnu fana bɛ tɔn na ni minnu fana bɛ aw ka sigida la aw b'a dɔn k'aw bɛ se ka tɔn in sigi aw ka yɔrɔ la yen k'anw bɛ se ka danaya da aw kan n'ala sɔnna n'aw y'an contacter an n'aw bɛ kuma o fana kan parce que n'i y'a ye an ma sigili kɛ jamanaw na sinon an ka mɔgɔ minnu b'an ka tɔn na u bɛ jamana fan bɛɛ fɛ dɔw bɛ jamana fan bɛɛ u b'a fan bɛɛ fɛ mais an ma mɔgɔ bila k'a fɔ nin y'an ka point focal ye k'a fɔ nin de bɛɛ bɛ basé nin de kan an m'o mɔgɔ bila fɔlɔ ni mɔgɔ min y'a dɔn ko n'i donna tɔn na i bɛ se k'o jɔyɔrɔ fa mais baara de kɔni ka d'an ye il faut convaincre les gens k'a fɔ kana nkalon tigɛ mɔgɔw ye dɛ émission yɛrɛ tɛ ka taa di mɔgɔw ma u k'a lamɛn n'u y'a lamɛn dans ce cas u b'a dɔn e bɛ min nɔfɛ voilà kana mɔgɔ si convaincre nkalon kan ka don a la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don tɔn in na c'est à dire an ka tɔn yɛrɛ taabolo f'a ye an ka fɛnkɛ i b'o yira la donc o bɛ sɔrɔ ka kɛ ten voilà donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn o la an ye nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma nɛgɛjuru sira o ye 66 53 45 70 ne tɔgɔ ye Ali
njamu ya Haidara bɛn wele Ali Bubakar Haidara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.